वंदे मातरम पिलामाने षष्ठ श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानंकु एही विज्ञान क्लास को स्वागत। एही क्लास रे आमे तुम विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय प्राणीर शरीरर गठन और कार्य विषय रे पढ़िबा। एही विषय रे आउ चारिटी पांचटी मुख्य विषय वस्तु रहिछि। प्राणीर शरीरर विभिन्न विभाग, परिपाक विभाग, श्वासक्रिया विभाग, रक्त संचालन विभाग एवं रेचन विभाग। ए सबु विषय रे आमे गोटी गोटी करी जानिबा। जीव जगत रे थिबा समस्त जीव भिन्न भिन्न किंतु सेमाने अनेकांश रे एका भଳି। प्रत्येक जीव बंची रहिबा पई आवश्यक हेउथिबा समस्त कार्य सेमानंकर शरीर मध्य रे करिथांती। एककोशी प्राणी समस्त कार्य गोटिए कोषरे संपादन करुथिबा बेले बहुकोशी प्राणी ता शरीर रे थिबा विभिन्न अंग माध्यम रे करिथाय। तेबे आस आमे शरीर रे थिबा विभिन्न विभाग और सेथि संपृक्त अंग मानक विषय रे जानिबा। आम शरीर रे थिबा विभिन्न विभाग गुड़िक हेउछि परिपाक विभाग, श्वासक्रिया विभाग, रक्त संचालन विभाग, रेचन विभाग, जनन विभाग, अस्थिपंजरा विभाग, मांसपेशी विभाग, स्नायविक विभाग, चर्म विभाग और अनाल ग्रंथि विभाग। एथिरु आमे ऊपर चारिटी परिपाक विभाग, श्वासक्रिया विभाग, रक्त संचालन विभाग एवं रेचन विभाग विषय रे एही अध्याय रे जानिबा। अन्य विभाग गुड़िक आगामी श्रेणी रे एवं क्लास रे तुमे जानिबा को पाइबो। एबे आसो आमे परिपाक विभाग विषय रे आलोचना करिबा। एथिपाई मु गोटे मॉडल तयारी करिछि, तुमको सेठारे नै ताहा देखौछि। मोर परिपाक विभाग किछि एही परि देखा जायता। पिला माने तुम्हें भल भाबरे एहाको देखो। एथिरे विभिन्न अंश रहिछि जहा विषय रे आमे एबे आलोचना करिबा। आम्भे माने विभिन्न प्रकार खाद्य खाऊ। खाद्य मध्य रे श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार आदि प्रधान। एहा सहित मध्य आमे जीवसार, खनिज लवण और जल ग्रहण करू। तुम्भे माने जान इंधन जालिले शक्ति मिले एवं सही शक्ति विभिन्न कार्य रे विनियोग होइथाय। तेबे आमे खाउथिबा खाद्य मध्य रे रासायनिक शक्ति निहित होई रहिथाय। एहा आमको शक्ति प्रदान करे। एतद व्यतीत खाद्य आम शरीरर गठन रे और सुरक्षा देबारे मध्य सहाय्य करिथाय। आमे खाउथिबा खाद्य जटिल खाद्य। एही जटिल खाद्य आमे ग्रहण करू एवं खाद्य नली देई एहा बाटरे सरलीकृत हुए। एही सरलीकृत खाद्य ही कोष निकटरे पहुंचे। तबे एठारे लिखा जायछि जे जहा आमे खांती ताहा हेउछि जटिल खाद्य। ताको सरल करिला परे जाई गोटे कोष पाखरे आमे खाउथिबा भात, डाली, रुटी सरल होला परे ताहा जाई कोष पाखरे पहुंची थाए। एबे आमे एथिरे थिबा विभिन्न अंश गुड़िक विषय रे देखिबा। मु एटिको आउ टिके बुलेई दउछि। एठी होछि परिपाक विभागर पछपट। एबे एथिरे लेखुछि केउंटी कोन तुमे माने भलो करी देखो। एइठारे जीभटिए रहिछि देखो। यह पार्टीर गोटे अंश बोली देखा जायछि। यह परिपाक विभागर प्रथम अंश। आमे पार्टी भाबरे को भाबी पाइबो। ताहा परे एइठारे रहिछि गल कक्ष। ए जो लंबा अंशटी तुमे देखुछो यह को कहा जाय गल कक्ष। एसबु विषय रे आमे आउ टिके आगो को भल भाबरे जानिबा। एहिटी रहिछि एटा होछि कोन जीभ एवं पार्टी। एवं एटी होछि गल कक्ष।
एबे आमे ता तळुकु जाई देखिबा तळुकु आहुरी मध्य जिनिस रहिछि एठी जेउ गोलेई परि मैं टिके अलग रंगर कर देउछि जेमति देखिबा को सुविधा हबो तेबे एठी रहिछि एटा को आमे पाकस्थली बोली कहिथांती होउछि हमर पाकस्थली एबे आमे आउ टिके बुलेई देबा ताहाले एठी जे जहा देखा जाउछि ताको आमे कलिजा बोली कहिथांती किंतु यहा को जकृत बोली कहा जाय जहा विषय रे तुम बही रे नाही किंतु तुमे आगो को निश्चित या विषय रे पढिबो तो एटी मु लिखि दउछि यहा होछि जकृत यह मझी रे गोटे छोट रंग छोट सबुज रंगर गोटे अंग थाए जहा को आमे अग्नाशय बोली कहू ये छोटियाटे थाए मु तुमको देखैबी जेतोले यार अंग हबो ताको आमे अग्नाशय बोली कहंती एबे एठी दुईटी अंग देखा जाउछि गोटे हेउछि बृहदांत्र जोटा कि बड़ चारि पटे रहिछि एवं भीतरटा होछि क्षुद्रांत्र तुमको मु बुले के देखौछि এই বড়টি হেউছি বৃহদান্ত্র বৃহদান্ত্র এইটি হেউছি ক্ষুদ্রান্ত্র एबे आमे जानि पारिले केउंटी केउ जगह रे केउ सब अंग रहिछंती एबे आमे यहा को रंगीन करि देबा एवं खाद्य किपरि हजम होए ताहा को भल भाव रे देखिबा आउ थरे भल भाव रे अंग गुडी को देखिलेबा जीभ एवं पाटी गळ कक्ष तळे रहिछि पाकस्थली ये जो गोलेई रही सेटा होछि पाकस्थली ता बाँ पट को जो कलिजा भली अंश रही ता होछि जकृत ता तळ को छोटिया होई अग्नाशय रही था एवं ए जो चारिपटे बड़ चारिकोणिया हेछि ए होछि बृहदंत्र एवं ता मझी रे क्षुद्रंत्र रही था बृहद जंत्र मिसी के बृहदंत्र एवं क्षुद्र जंत्र मिसी क्षुद्रंत्र होछि एबे आमे एहा को रंगीन करी देखिबा एबे आमे देखिबा खाद्य हजम हुए किपरि खाद्य केते गुडी जैव रासायनिक पदार्थ द्वारा विभाजित होई छोट छोट सरल अणु रे परिणत हुए एही जैव रासायनिक पदार्थ माननकु विपाचक बा एंजाइम कहा जाय एही विपाचक केते गुडी ग्रंथि रु खेरित हुअंती सेगुडी कहला लाल ग्रंथि जकृत और अग्नाशय इत्यादि एतद व्यतीत आउ केतेक ग्रंथि मध्य एही परिपाक क्रिया रे भाग नियंती एबे आस खाद्य नळीर विभिन्न अंश सही अंश रे परिपाक क्रिया किपरि हुए बुझिबा तो हुए कोन आमे जहा खांती तहा पाकस्थल ले जाके पचे कहय गले पचे किंतु से पचिबाटा बाहर जेतिक समय निये ताटू बहुत कम समय रे पचिबा पाई कि जहा व्यवहृत हुए देह भितर ताहाकू आमे विपाचक कहंती जहा पचिबारे सहाय्य करे किपरि पचे सेथिरे किछि अम्ल मिसे से विषय रे तुमे आगो को पढिबो कि जेतिक जानि थाओ जे जेबे जटिल खाद्य सरल होई पहुंचे सेथिरे किछि विपाचक मिसिला परे समाने जल्दी हजम सेतिपाई धीरे धीरे बयस हेले से विपाचक कम झरे एवं बुढ़ा लोक माने बेसी खाद्य हजम करि पारि न थांती तापरे देखिबा जीभ एवं पाटी विषय रे एही अंश रे खाद्य चोबा जाए एही कार्य रे सहाय्य करंती दांत और जीभ एही ठारे खाद्य रो चूर्णीकरण घटे अर्थात खाद्य को चूना करा जाए जीभ एवं दांत सहाय्य रे
ଏହା ସହିତ ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ ମିଶି କିଛି ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତସାର ପାଚିତ ହୁଏ। ଲାଳ ମିଶି ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଠି ବି କିଛି ପଚନ କ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ପାଟି ଭିତରେ। ଏହିଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳୁଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ଯାଇପାରେ। ଏଇଥିରେ ଲାଳୁଆ ହେବାରୁ ଏହା ଏଇ ନଳୀ ବାଟେ ସହଜରେ ଗଳିପାରେ। ଗଳକକ୍ଷ, ଏହି ଅଂଶଟି ନଳୀ ପରି ପାଟିରୁ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗଳକକ୍ଷ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଳକକ୍ଷ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ଆସି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇଟା ଏମିତି ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ, ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର କାନ୍ଥର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆସି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀଟି ଅଛି ସେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିଯାଏ ପୁଣି ଖୋଲିଯାଏ, ବୁଝିଯାଏ ଖୋଲିଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲୁନ ପରି, ଏହା ଫୁଲିଯାଏ ପୁଣି କମ୍ ବି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ରସରେ ବିପାଚକ ଥାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରେ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପାକାଶୟ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ପାକାଶୟ ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚୁନା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସରଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା, ଆଉ ଥରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇଲେ ଆମର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଏଠି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବା ପଶିଥାଏ। ଏହି ଖାଦ୍ୟନଳୀର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବା ଅଂଶ। ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବା ଅଂଶ। ଏହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 7 ମିଟର। ଏହି ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। ଖାଦ୍ୟ ସହ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଏବଂ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତ ମିଶେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଖାଦ୍ୟର ପଚନ ଘଟେ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଧିକ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷିତ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ମିଶେ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର। ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରକ୍ତ ନଳୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଯାହା ସରଳ ହେଇକି ଆସେ ତାକୁ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ କୋଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦେହର ତାହା ସେ ଏଇଥିରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଷ ପାଖରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟି ଦେଖୁଛ ଚାରିକୋଣିଆ ହୋଇକି, ଏହାକୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ। ଏହିଠାରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶୋଷିତ ହୁଏ। ବଳକା ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ବା ଅବଶେଷ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମଳକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ରୁହେ। ଶେଷରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରେ ଦେହ। ଆଉ ଯାହା ନଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ଏଇଠି ମଳଦ୍ୱାର ଉପରକୁ ଥିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର, ତା ଉପରକୁ ଅଛି ମଳକୋଷ୍ଠ ରେକ୍ଟମ୍। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ? କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜମା ହୋଇ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ, ତାପରେ ଏହା ବାହାରିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନକୁ 2 ଥର ସାଧାରଣତଃ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରେକ୍ଟମ୍ ବା ମଳକୋଷ୍ଠ ଅଛି, ଏଥିରେ ସେତେବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ପଚନ ହୋଇ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠାରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ମଳ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଭାଗ ବା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଆମେ ଅହରହ ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ନେଉ ଓ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁ। ନେଉଥିବା ବାୟୁ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଏହି ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆମେ ବାୟୁ ସବୁବେଳେ ନେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଏହା ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଏଥିରେ ମଡେଲ କରିପାରି ନାହିଁ, ଯେତକ କରିଛି ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ।
भल भाव देखनी एबे मु एथिरे थिबा किछि अंश जहा नाही से विषय रे कहूछि आमे प्रायतः देखंती नाक गलकक्ष एवं स्वरजंत्र नाक हेउछि आमे तो बाहर नाक देखंती जो दुईटी नाक पुड़ा थाए बा नासा रंध्र कहती आ गलकक्ष हेउछि हमर जो तंटी पाखरे थाए ताको गलकक्ष कहती ता तळकु स्वरजंत्र थाए एसो विषय हम प्रथम जानिबा वायु माध्यम रे नाकपुड़ा बा नासारंध्र दे नाक मध्य को प्रवेश करे नाक दे जिबा बेले वायु मध्य थिबा क्षतिकारक पदार्थ सबु सही अंश एही अंश रे छाणी होई जांती एठारे वायु सामान्य गरम होई थाए और वायु रे किछि जलीय बाष्प मिसी थाए नाक रे किछि अंशर जलीय बाष्प मिसी थाए एवं किछि धूलिकणा धूली मळी सब लाखी जाए एवं भल वायु भीतर को जाए गलकक्ष नाकर परवर्ती अंश हेउछि गलकक्ष यह खाद्य और वायुर एक साधारण प्रकोष्ठ गलकक्षरु वायु स्वरजंत्र को जाए गलकक्ष हेउछि जेउठारे पाटी बाटर आमे जा नियंती एवं नाक बाटर जा नियंती ताहा ताहा जे कोन करे मैनेज करे बा जहाँ साहाय्य करे दुईटी को अलग अलग बाट जावाकू ता हेउछि गलकक्ष खाद्य को सी पाकस्थली को पठाए वायु को फुसफुस को पठाए किंतु से एका तंटी बाट दे जाई मध्य अलग अलग स्थान को जाई पारंती जोथि कि गलकक्ष हमको साहाय्य करे स्वरजंत्र यह एक आयत घनाकार प्रकोष्ठ यार आरंभ रे जगुआली सदृश एक मांसपेशी रही थाए यह वायु को केवल स्वरजंत्र मध्य को छाड़े स्वरजंत्र हेउछि आम पाटी बाटे वायु नहीं किछि शब्द तैयारी करंती तेणु किछि वायु आम पाटी रु बाहरी आसे सेई वायु जहा आमे प्रश्वास भाव में नहीं न थाउ केवल शब्द तैयारी करिया पइका से वायु प्रश्वास भाव में बाहरी जाय था तेणु स्वरजंत्र कौन करे जो जेतिकी वायु आवश्यक गोटे शब्द तैयारी करिया पइका सेतिकी वायु छाड़ीबारे साहाय्य करिथाय बा कंट्रोल करिथाय तापरे आमे श्वासनली विषय जानिबा श्वासनली एठी अछि आमे ताकू लेखिबा श्वासनली के समय दियंतु सरी लेखिबार असुविधा होतवारु दुखित एठी हेउछि श्वासनली एठी मु नील रंगर गोटे पॉइंटर तयारी करछि एठी देखंतु एठी हेउछि श्वासनली या विषय आमे जानिबा तापरे आमे क्लोमनली विषय जानिबा जोटा कि यह भीतर को जाई अछि एवं शेष रे आमे फुसफुस विषय जानिबा ए जो नाली रंगर तमे दुईटी देखुछ बाँ डाहाण पटे ए दुईटी हेउछि फुसफुस ए मॉडलटी रे एही तीनोटी विभाग देखा जाइछि कारण एही तीनोटी हेउछि श्वासक्रियार मुख्य तीनोटी विभाग बा अंश श्वासनली एहाकू पवन नली मध्ये कुहा जाय एहार लंब प्राय 12 सेंटीमीटर एवं मोटेई 2.5 सेंटीमीटर बा 2.5 सेंटीमीटर श्वासनली केते गुडे सी आकृतिर मुद्रिका सदृश तरुणास्थि रे तयारी ए देखुच सी भली लेखा आइछि आउटे पाखकु नै आसछि मु ए देख सी परी जहा लेखा आइछि एई भली केतक हाड मिसी ए नली को तयारी करिथांती एहाकू कोन कहै जे तरुणास्थि एहा मध्य रे वायु यातायात पई बाट थाए एही ठारू श्वासनली दुईटी क्लोमनली रे विभक्त होइता या मझी रे वायु जीवा पई का रास्ता थाए एवं यहाँ जो सरी थाए से दुईटी क्लोमनली बाहरी थाए ये देख एगुड़ी को क्लोमनली कह जाए जहाँकि फुसफुस दुईटी फुसफुस को समान वायु पहुंचाई थाए प्रत्येक क्लोमनली निज पार्श्व थिबा फुसफुस सह संयुक्त होइथांती यार पुनर्बार शाखा प्रशाखारे परिणत होई शाखा क्लोमनली रे परिणत हुए यह शेष रे एक सूक्ष्म वायु कोष्ठ रही थाए एही वायु प्रकोष्ठ रे अम्लजान और अंगारकाम्लर दियानिया होइथाए ये जो तुम देखुच क्लोमनली यह कौन हुए विभिन्न शाखा प्रशाखार विभक्त होइकी लास्ट को गोटे छोट घर शेष गोटे छोट घरे कौन हुए कि ये जो वायु को पहुंचाए एवं से अंगारकाम्ल युक्त वायु छाड़ी दे थाए
ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ଫେରି ଆମ ନାକ ବାଟେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 2। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା 2ଟି ଅଛି। ଏହା ଆମ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଆମ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମାନେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଛାତି ଅଛି ଆମର, ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଞ୍ଜର ହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ହାଡ଼ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭଳି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର କହନ୍ତି। ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ 2 ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟି ବଡ଼ ଓ 3 ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟି 2 ଅଂଶରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟି 3 ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଅଂଶଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡାହାଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବାୟୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରକ୍ତନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ, ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ପାଖରୁ ଦେଖ, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତନଳୀ ସବୁ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଯୋଉ ଘର ବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଘର ପରି ଭାବ, ଘର ଚାରିପଟେ କଣ ହେଇଛି, ରକ୍ତନଳୀ ଲାଗିଛି, ଯିଏ କି ଅନବରତ କଣ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ କ୍ଲୋମନଳୀର ବିଭାଗ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ରହିଥାଏ, ତା ମଧ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହୋଇ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନ 21% ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ 0.03% ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଆଣନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଦେହର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁକା ଦେହ ସେତିକି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। 21% ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ, 0.03% ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଥାଏ ଏବଂ ତମେ ବାୟୁ ବିଷୟରେ ଯେବେ ପଢିବ, ସେଥିରେ କିପରି ଯବକ୍ଷାରଜାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କେବଳ ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଭାଗ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ରକ୍ତବାହିନୀ ଏବଂ ରକ୍ତ। ଏଇଠି ଦେଖ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଚାରିଆଡୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାଂସପେଶୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନାଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଳୀକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନଳୀକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ରଙ୍ଗ ଦେଇନାହିଁ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାର ଟାଣି ବୁଝେଇଦେବି କେଉଁ ନଳୀଟିକୁ କଣ କହନ୍ତି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆମ ଶରୀରର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 2 ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜର ହାଡ଼ ଅଛି, ମଝିରେ ଭିତରକୁ ଏହି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଥାଏ, ଟିକେ ବାଁ ପଟକୁ ଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ନିଜ ହାତ ମୁଠା ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ହାତ ମୁଠା କରିବ, ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତୁମର ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ରକ୍ତବାହିନୀ ଏବଂ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଭାଗର ଅଂଶ। ରକ୍ତବାହିନୀ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନଳୀ ସବୁ ରହିଛି, ଶିରା, ଧମନୀ, ଏହି ପ୍ରକାରର ନଳୀ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ରକ୍ତ ବହନ କରନ୍ତି ବା ବୋହିକି କୋଷ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ତବାହିନୀ କହୁ। ଯାହା ବୁହେ ବା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବା ଯାହା ଯାଇ କୋଷ ପାଖରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ରକ୍ତ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତର ଫମ୍ପା ଓ ଚାରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବିଭାଗ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ସବୁ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଲି ଅଂଶଟି ଅଛି, এই ନାଲି ଅଂଶଟି ହେଉଛି
हृत्पिंडर मुख्य अंश। यह भितर चारि भागरे विभक्त होता है। ये देख ये गोटे छोट विभाग रही था, ता तलू आउ गोटे विभाग रही था, सेहीपरि एपटे गोटे विभाग रही था एवं एपटे आउ गोटे विभाग रही था। ऊपर दुईटी विभाग को आमे अलिंद कहती एवं तल दुईटी विभाग को आमे निलय कहती। कौन कहती? अलिंद एवं निलय। यह को जदि आमे निज देह अनुसार देखिबा, एई पटटी बाम, तेणु यह होछि बाम निलय एवं एई पटटी होछि डाहाण बा दक्षिण अलिंद एवं निलय कहा जाए। एबे आमे एई जो सब शिरा अछि से विषय रे जानिबा। शिरा हेउछि जहा मध्य देई हृत्पिंडरू रक्त बाहर को जाए एवं हृत्पिंड को रक्त बाहर आसे, बा आमे कहि परिबा जे रक्त खराब हेउ कि भल हेउ, जहा माध्यम हृत्पिंड मध्य को रक्त पहुंचे ताहाको आमे शिरा कहंती एवं जहा माध्यम देई रक्त बाहर को जाए ताकू आमे धमनी बोली कहि थांती। साधारणतः धमनी को आमे नाली रंग रे जानी थांती एवं शिरा को नील रंग रे जानी थांती। विभिन्न चित्र माध्यम रे तमे देखिथिबो। आमको बेले बेले कहा जाए जे शिरा माध्यम रे खराब रक्त एवं धमनी माध्यम रे भल रक्त जाई थाए, किंतु यह संपूर्ण भाव में ठीक नो, कारण फुसफुस रु जो रक्त भीतर को आसे खराब ताहा हेउची भल रक्त, किंतु आमे फुसफुसिया शिरा बोली ताकू कहि थांती, जहा कि एही परि एठारे रही थाए। एई दुईटी जो देखुच ए दुईटी हेउची फुसफुसिया शिरा। एवं ऊपर जो दुईटी देखुच ताहा हेउची धमनी। ये जो शिरा एवं धमनी जो कहते धमनी रे भल रक्त जाए बोली, सेमिति किछि नाही। यह को फुसफुसिया धमनी कहती, एथिरे खराब रक्त जाई थाए। पत्र भल से देखिए देउछि, भल भाव देखिया पे मु टिके बुलेई देउछि। एई दुईटी को देख, एई दुईटी हेउछि फुसफुसिया धमनी। धमनी एई धमनी रे किंतु खराब रक्त जाए एवं एई शिरा रे भल रक्त आसी थाए। तेणु जेउ नली देई हृत्पिंड मध्य को रक्त आसे ताहाको आमे शिरा कहि थांती एवं जहाँ देई रक्त बाहर को जाए आमे ताको धमनी कहि थांती। सेथिरे भल रक्त जाई पारे किंबा खराब रक्त मध्य जाई पारे। तो एटी किपरि हुए आमे आस प्रथमे पढ़िबा एवं मु तुमको बुझाई देबी। ऊपर दुई प्रकोष्ठ को अलिंद और तल दुई प्रकोष्ठ को निलय कहा जाए। आमे टिके आगरु बुझिले। ऊपर दुई जो प्रकोष्ठ रही एई दुईटी प्रकोष्ठ हेउछि अलिंद एवं एई दुईटी प्रकोष्ठ बा घर गुड़िक हेउछि निलय। जोटा बाम पट को थाए सेटा होछि बाम अलिंद एवं बाम निलय, और जोटी डाहाण पट को थाए सेटा होछि दक्षिण बा डाहाण अलिंद एवं डाहाण निलय। एबे आमे देखिबा कि हृत्पिंड काम करे किपरि। देख एठी जो शिराटी तुमको देखा जाउछि नील रंगर, एहा मध्य देई प्रथमे खराब रक्त भीतर को आसे बा अंगारकाम्ल युक्त भीतर को आसे। एठी हेउछि दक्षिण अलिंद, एहा मध्य देई एहा प्रथमे प्रवेश करे।
प्रवेश कला परे एठी गोटे फांका स्थान थाए जहाँ मध्य दे यह दक्षिण नीलय भितर को प्रवेश करे। भल भाव देख यह मध्य दे ये आसे। आउ टिके मो पाखक नहीं जाउछि। तापरे कौन हुए ये खराब रक्त यही बाट देकी फुसफुस को चली जाती अम्लजान आनिबा ପାଇଁ। तो प्रथमे एपटे आसंती खराब रक्त आसी प्रथमे दक्षिण अलिंद बा डाहाण अलिंदरे पसंती तापरे दक्षिण नीलय भितर को जाती सेठारु खराब रक्त गुड़िक फुसफुसियो धमनी देकी कौन हुए से माने चली जाती फुसफुस पाखक ऑक्सीजन बा अम्लजान आनिबा को। तापरे एई बाट देई अम्लजान थिबा रक्त फुसफुस रु आसे आसिकरी प्रथमे यह जो डाहाण सॉरी बाम अलिंद थाए ताहा मध्यरे प्रवेश करती एठी से माने प्रवेश करती। तापरे कौन हुए एठी जो नीलय रही बाम नीलय ता भीतर जेतिक आवश्यक रक्त पशी थाए एवं ताहा कौन हुए एहीपरि भावरे एई धमनी दे बाहर को चली जाई थाए। एबे आमे जानिबा एई जो शिरा एवं धमनी अछि ताहा केतोटी अछि एवं केते केते को जागारे रहिछि। एई जो शिरा आमे देखुचंती एहा होछि ऊर्ध्व महाशिरा। जो ऊर्ध्व अर्थात ऊपर महाशिरा अर्थात जो शिराटी बड़ थाए ताको महाशिरा आमे कहंती ऊर्ध्व महाशिरा। तो आम छाती ऊपर को जते अंग रही से माने ऊर्ध्व महाशिरा साहाय्य निजर खराब रक्त दे थांती। के मु बुलेई दउछि देखिबा को सहज होबे पई। एवं एई जो तळ को जाईछि शिराटी एई शिराटी हेउछि निम्न महाशिरा अर्थात तळरु आम देहर तलू जो सब खराब रक्त आसी थाए एहा माध्यम रे हृत्पिंड भितर को पसी थाए एटा होछि निम्न महाशिरा मन रखिबो। तापरे आमे धमनी विषय रे देखिबा। ए जो बड़ देखा जाउछि नली गुड़िक एहा होछि महाधमनी। यही महाधमनी दे मुख्यतः समस्त रक्त देह भितर प्रवेश करि थाए। ये तीनोटी बाट देखा जाउछि एवं एको जदि आमे बुलेई देबा देख एठी बड़ गोटे बाट मध्य रहिछि। तो एहा को कहंती आमे कौन कहंती महाधमनी बोली आमे कहंती। एबे म आउ थरे मूलरू कहूछि। प्रथमे खराब रक्त ऊर्ध्व महाशिरा देई बा ऊपर जो अंश अछि सेमानंक भितर जो खराब रक्त बा अंगारक अम्ल जो थरे थाए ताहा आसे एवं एई जो घर देखा जाउछि बा दक्षिण अलिंद जहाको कहंती ता मध्यरे प्रवेश करे। तापरे एठी गोटे भाल्व लागि थाए अर्थात रक्त या भितर को आसीबो किंतु फेरिबो नाही केबो ताकू कपाटिका मध्य कहंती। से विषय आमे आउ टिके आगो को पढिबा। तो तापरे एठी कौन हुए एई जो धमनी अछि फुसफुसिया धमनी ता माध्यम रे फुसफुस पाखको एही रक्त गुडी को चली जाए एवं सेठारु अम्लजान नै ए जो फुसफुसिया शिरा अछि ता मध्य प्रवेश करे। तापरे ए जो बाम अलिंद अछि ता मध्य रे यह प्रवेश करी बाम नीलय को जाए। बाम नीलयरु पुणी रक्त केबे फेरी जाए नाही। एठी आउ गोटे कपाटिका लागि था एवं एठी जो भल रक्त अम्लजान युक्त रक्त थाए ता ए भीतर दे ए जो महाधमनी अछि एहा माध्यम रे देहर विभिन्न अंश को चली जाय थाए। एथि पाइका आम हृत्पिंड को सबु बेले
बुझिବାକୁ पड़े एवं खोलिବାକୁ पड़े। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତାହା ସିନା ବୁଝି ହେଲେ ସେଥିରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଛିଟକିକି ବାହାରକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁକା ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଯାଏ କିମ୍ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଛାତିରେ ତୁମେ କେବେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିବ କିମ୍ବା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଛାତିରେ କେବେ କାନ ଦେଇ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ତାକୁ ଲୁପ୍ ଦୁକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲୁପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ଦୁକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ପଶିଲା। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପରି ଶୁଭିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କପାଟିକା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ରକ୍ତବାହିନୀ ଓ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରରେ ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ପତଳା ପରଦା କବାଟ ପରି ପେଶି ଲାଗିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କପାଟିକା କହନ୍ତି। ସେହି କପାଟିକା ରକ୍ତର ପ୍ରବାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତୁମକୁ, ରକ୍ତ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିନ୍ଦରୁ ନିଳୟକୁ ଆସେ, ହୁଏତ ଫେରି ଯାଇପାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କପାଟିକା ବା ଭାଲ୍ଭ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ତଳୁ ପାଣି ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁକା ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କପାଟିକା। ରକ୍ତ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେଇ କପାଟିକା କ'ଣ ହୁଏ, ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସେ, କେବେ ଫେରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କପାଟିକା ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ରକ୍ତ ବାହିନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ରକ୍ତ କାହା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେହ ଭିତରେ ଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସରୁ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ବାହିନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଶିରା ଏବଂ ଧମନୀ, ଏହିସବୁ ଶିରା ଏବଂ ଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଦେହ ଯାକ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ ବା ମଝିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଛେଇ ହୋଇ ଦେହ ସାରା ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତ ବାହିନୀ ତିନି ପ୍ରକାରର: ଶିରା, ଧମନୀ ଏବଂ ରକ୍ତ କୌଶିକ। ଶିରା ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ, ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଶିରା କହନ୍ତି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଧମନୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ରକ୍ତ ବହନ କରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ନେଉଥିବା ନଳୀକୁ ଆମେ ଶିରା କହୁ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବହନ କରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ରକ୍ତ ନଳୀକୁ ଆମେ ଧମନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ଶିରାରେ ଉଭୟ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ରକ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ଫୁସ୍ଫୁସିୟ ଶିରାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଭଲ ରକ୍ତ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିରାରେ ଖରାପ ରକ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଫୁସ୍ଫୁସିୟ ଧମନୀରେ ସେହିପରି ଖରାପ ରକ୍ତ ଯାଏ ଏବଂ ଅଲଗା ଧମନୀରେ ଭଲ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତ କୌଶିକ। ରକ୍ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ରକ୍ତ କୌଶିକ କହନ୍ତି। ତାହା ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହୋଇ ଶିରା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ରକ୍ତ କୌଶିକ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଶିରାମାନଙ୍କର ଜାଲ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କୋଷ ନିକଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ରକ୍ତ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଗାଢ଼ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ତରଳ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ରକ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବା, କେତେବେଳେ ଆମର କୋଉଠି ଛିଣ୍ଡିଗଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ଆମେ ରକ୍ତ ବହିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେପରି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ବୋହିଥାଏ, ସେହିପରି ଆମ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ବୋହିଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ: ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ ଅଣୁଚକ୍ରିକା। ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ତିନୋଟି ଥାଏ। ତ କ'ଣ ହୁଏ, ଲୋହିତ ଅର୍ଥ ଧଳା, ଲୋହିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଲି। ନାଲି ରକ୍ତ କଣିକା ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଆମେ, ଯାହାକି ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥାଏ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଏହା ଏହି ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଦେଖିଥାଏ କି ରକ୍ତରେ କିଛି ଖରାପ ଜୀବାଣୁ ବା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସିଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ବା ରୋକିଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର
कौन हुए रोग प्रतिषेधक शक्ति बढ़ी थाए। ଏହା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଏ ନା ହୋମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଣିକା ରହିଥାଏ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ନାମକ ଏକ କଣିକା ଥାଏ ଯାହାକି ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଣିକା ସବୁ ଥାଏ ତୁମେ କେବେ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ କଣିକା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଠି ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସରେ ତୁମକୁ ତାହାର ଏକ 3D ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଓ ଅଣୁ ଚକ୍ରିକା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସେଠି ତାକୁ ଦବେଇ ରଖିଲେ ବା ପୋଛିଲେ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଟା ଆମର ଅଣୁ ଚକ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଅଣୁ ଚକ୍ରିକା କ'ଣ କରେ, ସେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ଜାଲ ତିଆରି କରେ, ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ତିଆରି କରେ ବା ଗୋଟେ ଲେୟର ତିଆରି କରେ ଯୋଉଠି ଆମର ଛିଡ଼ି ଯାଏ ତା ଉପରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ନ ଯାଇ ପୁଣି ସେଇ ଶିରାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିରା ସହ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପୁଣି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ରେଚନ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ରେଚନ ବିଭାଗ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୃକକ୍, ଚର୍ମ, ଫୁସଫୁସ। ବୃକକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ, ଚର୍ମ ଜଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲବଣକୁ ସ୍ୱେଦ ରୂପରେ ଓ ଫୁସଫୁସ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ରେଚନ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ଦେହରେ ଥିବା ଅଳିଆ ମଳି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁକା 3ଟି ଉପାୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃକକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛବିଟି ଦେଖୁଛ ଏ ବୃକକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ଦେହରୁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଚର୍ମ, ଆମେ ତାର ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୃକକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଫୁସଫୁସ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତାହା କିପରି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ମୂତ୍ର ବିଭାଗକୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୂତ୍ର ରୂପରେ ବାହାରି ଯିବାରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା 2ଟି ବୃକକ୍, 2ଟି ମୂତ୍ରନଳୀ, ମୂତ୍ରାଶୟ ଏବଂ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅ। ହେଉଛି ବୃକକ୍, ଏଟା ହେଉଛି ମୂତ୍ରାଶୟ ଏବଂ ଏଇଠି ହେଉଛି ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ମନେ ପକାଅ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଶିରା ଏବଂ ଏଇଠି ହେଉଛି ଧମନୀ। ଏବେ ଆମେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ବୃକକ୍ ଆମ ଶରୀରର ତଳିପେଟ ମଧ୍ୟରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର 2 କଡ଼ରେ ଶିମ୍ବମଞ୍ଜି ଆକୃତିର 2ଟି ବୃକକ୍ ଥାଏ। ତମେ ଦେଖିବ ତୁମ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଯୋଉଠି ସରିଛି ସେଇଠି 2 ପାଖରେ 2ଟି ବୃକକ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 150 ଗ୍ରାମ, ଲମ୍ବ 12 ସେମି, ଚଉଡ଼ା 6 ସେମି। ତାହେଲେ ଏହାର ଲମ୍ବ କେତେ? ଲମ୍ବ ହେଉଛି
एटा हूँ तार लंब, यह हूँ 12 सेंटीमीटर, और तार चौड़ा हूँ आम ये चौड़ा हूँ 6 सेंटीमीटर, एवं मोटेई मोटेई अर्थ एठू एतिकी हूँ यार मोटेई, मोटेई हूँ 3 सेंटीमीटर। यह रक्तरु वर्ज्यवस्तु यूरिया क्रिएटिनिन और विभिन्न धातव लवण सब छाणी मूत्र रूप में एक जोड़ा मूत्रनली मध्यम शरीर मूत्राशय को पठे था। ताहले कौन करिथाए ये ना ये जो दुटी रक्त नली देखुच सी कौन करे ना या भितर को रक्त छाड़ी थाए। ये जो धमनी अच्छी यह रक्त देई थाए एवं सेथिरु छाणी होई जहाँ वर्ज्य वस्तु वृक भितर ए मूत्र नली दे बाहरी आसती एवं यह मध्य एक मांसपेशी, तेणु एथिरे भी किछि परिमाणर अम्लजानर आवश्यकता रही था जहाँकि धमनी द्वारा जोगाई जाइथा एवं शेष में सेथिरु मध्य किछि रक्त अम्लजान नथिबा रक्त ए शिरा माध्यम रे बाहरी जाइथा एवं जहाँ वर्ज्य वस्तु ये जो मूत्र नली तमे देखुच ता द्वारा ए मूत्राशय को आसी थाए। वृककर कार्य विषय आम जानिबा। रक्त रे मिशी रहिथिबा वर्ज्य वस्तु छाणी शरीर बाहर करे, मूत्र सृष्टि करिवारे सहाय्य करे, विषाक्त क्षतिकारक पदार्थ को शरीर बाहर करे, शरीर मध्य जल और धातव लवणर संतुलन रक्षा करे। ताले वृकक कौन करे, जो सब वर्ज्य वस्तु रही ताहाको छाणी बाहर कर दिए, आउ आमर जते पानी आवश्यक देहरे सेतिकी ही रखि था, आउ बाकी काढ़ी दे था। मूत्र नली ता विषय में जानिबा। यार लंब प्राय 30 सेंटीमीटर, अर्थात यार जो लंबाई अच्छी लंब पाखापाखि 30 सेंटीमीटर होता है। 30 सेंटीमीटर ये जो लंब देखुच तमें एठू एतिक 30 सेंटीमीटर। मूत्राशय यह एक थली परि अंग जहाँ मूत्र को किछि समय धारण कर रखि था। ये देखुच ये हूँ तार मूत्राशय, या भितर किछि समय पाई जल रही था जेपर्यंत यह फुली न जाइछि बा आमको एक न लगी। मूत्र मार्ग जो बाटे मूत्र बाहर को बाहरी था ताको आमे मूत्र मार्ग कही थांती। मूत्र रे 96% जल एवं 2.5% यूरिया, 1.5% धातव लवण और सोडियम और पोटासियम यौगिक मिसी रही था। कौन था ना 96% 100 भाग है यार जल एवं 2.5 भाग हूँ यूरिया। यूरिया हूँ जबक्षारजानर गोटे रूप। तापर हूँ 1.5% बा 1.5% प्रतिशत धातव लवण जहाँ आम मिनेराल्स कहते जमीका कैल्शियम किंबा जिते विटामिन अच्छी ता मध्य भी किसी धातव लवण रही था। कैल्शियम हो किंबा कार्बोनेट हो एगुड़िक हूँ धातीय लवण एवं सोडियम और पोटासियम मध्य मिसिकी रही था यही 1.5% भितर। एबे आमे चर्म विषय मध्य देखिबा। तो ये हूँ चर्मर मॉडल। देख ये किसी लोम देखा जाउछि लंबा लंबा गुड़िक एवं चमड़ार किसी स्तर थाए ये ऊपर बाहर स्तर तापर ये स्तरटी तापर ये स्तर एवं शेष आ गोटे स्तर थाए 4टी स्तर थाए चमड़ार। केतेकांशर अधिक थाए किछि किछि जगार साधारणतः आम देहरे अधिकांश जगार चमड़ार 4टी आस्तरण बा स्तर थाए। ता तले आम देखिबा ये गोले गोले गुड़िक हूँ स्वेद ग्रंथि बा एहाकु आमे कहि परिबा जोथिरे झाल रुहे।
गरम हेले या मध्यरु किछि आमे देहर तापमात्रा बढ़िले मध्य एहा मध्यरे हाल सृष्टि होई एई जो शिरा प्रशिरा देखा जाउछि बा नळी गुडिक देखा जाउछि ताहा मध्य देई चर्मरु बाहर को जाइथा एवं एई जो नाली रंगर किंबा नील रंगर तुमे शिरा प्रशिरा देखुछ एथिरे रक्त आसी था एवं सेगुडिक ए स्वेद ग्रंथि रे निजर आवर्जना गुडी को छाड़ी दियंती एवं ए स्वेद ग्रंथि मध्यरे यहा बाहर को चली जाई था जेतबेला आमे खेलंती बा कोनसे परिश्रम करंती स्वेद ग्रंथि किछि आवर्जना आम चर्म द्वारा बाहर को चली जाई था चर्म रे थिबा स्वेद ग्रंथि जलरु शरीररु जल और विभिन्न लवण संग्रह करी शरीररु बाहर करिथा शरीरर तापमात्रा को नियंत्रण करिबारे सहायता करिथा कौन हुए जेतबेले बाहरर तापमात्रा आ आम देहर तापमात्रा अर्थ हीट बा ताती जेतबेले अलग अलग होता है ता भितर संतुलन रक्षा करिया को कौन हुए स्वेद ग्रंथि किछि परिमाणर जल बाहर को जाय था जहा फल रे किछि ताती आम देहरु बाहर को जाय था किंबा बाहरर ताती कमेवा पई का हमें चेष्टा करिथांती तो एई क्षेत्र रे कौन हुए ए तापमात्रा को संतुलन रखिया पई ए ग्रंथि गुडी को सहायता करथांती एवं ए ग्रंथि गुडी को मध्य दे आवर्जना गुडी को मध्य बाहर को जाई पारे एवं शेष हमें फुसफुस विषय रे फुसफुस मध्य किपरि हमर आवर्जना गुडी को बाहर को नै थाए से विषय रे जानिबा फुसफुस रो कार्य आमे आगरो आलोचना करिसंती तेबे मनुष्य परि अन्य प्राणी शरीर रे मध्य विभिन्न वर्ज्य वस्तु निर्गत हुए से विषय रे आमे ऊपर श्रेणी रे पढिबा तो हम फुसफुस मध्य आमर वर्ज्य वस्तु को बाहर को नेबा पई सहायता करिथा जेपरि अंगारकाम्ल एवं अन्यान्य गैस गुडिक आम शरीर रु फुसफुस द्वारा बाहर को चली जाई थांती एबे आमे मने पकेबा ए विषय रे कोन कोन आमे पढिले श्रेणी प्राणीर शरीर विभिन्न विभाग परिपाक विभाग बा खाद्य हजम पई का जो कार्य आमे देह आमर शरीर करि थाए श्वासक्रिया विभाग किपरि आमे अम्लजान पाई थाउ ए विभाग साहाय्य रक्त संचालन विभाग किपरि रक्त एही अम्लजान को विभिन्न शरीर विभाग रे नहीं पहुंचाउछि रेचन विभाग ए रक्त जेतबेले अलिया हो जाए बा आवर्जना रे भर्ती हो जाए ताहा किपरि आम शरीर रु बाहर को केउ रूप से आसी थाए से विषय आम पढ़ले एही भिडियोटी को तुम्हें बारंबार देखिबो एवं बुझीबा को चेष्टा करिवो यदि बुझी न पार तबे शिक्षकंकर सहायता निश्चित नेब धन्यवाद पिला माने।